আজকে তো অনেক মজা হবে, তো চলুন এদের ভিডিওগুলো দেখি আর হাসি। তবে শর্ত হলো ভিডিওগুলো দেখার সময় আপনাকে না হেসে থাকতে হবে। আর যদি আপনি একটু হেসে দেন তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে। 1 নাম্বার, जाना तो ना बाबू 5 मिनट बम पेड़ के घड़िया फाड़ देनी 5 मिनट बम पेड़ेनी 2 নাম্বার, 3 নাম্বার, ये लो सर, कितना रुपया हुआ? 200 रुपए। 1 मिनट रुको, अभी आ रहा हूँ। हाँ बे, 200 के स्पीड में गाड़ी भगा रहा है, वो भी बिना हेलमेट का। चालान तो कटेगा। निकल 500 रुपए। चल निकल। ये क्या हो गया? ये लो 500 रुपए, 200 रुपया काट के 300 रुपया वापस करो। ये लो सर। बड़े खतरनाक लोग हैं।